जलाल साहब को क्या था, तंजीम साजी, किसी को हक नहीं है उनको वापस बनाने का। 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। आसफ जरदारी साहब ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। मेरे लिए, मेरे पार्टी की सीसी के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी वो भी पार्लिमानी फोरम छोड़, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। क्या पीडीएम इख्तिताम पजीर हो गई, ख़त्म हो गई टूट के, या अभी भी पीडीएम बिल्कुल जिंदा व जावेद है और इसमें सिर्फ दोबारा से जान डालनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का ऐलान करके? तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीसी का इजलास कब होना है अभी उसका कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन कभी इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, सीसी भी मंजूरी इस्तीफे देने की नहीं देगी। चूँकि एक तयशुदा पीपल्स पार्टी का शेड्यूल था कि तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बाद, उन ऑप्शंस में तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी, उसके बाद इस्तीफों का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी इस बात पर अभी भी बज़िद है कि जब तक दीगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होते तहरीक अदम एतमाद के, तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इस पर कल के पीडीएम के इजलास में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो मामला है इस्तीफ़ों वाला, उस पर मौलाना साहब ने आज तो कह दिया है कि पीपल्स पार्टी को आखिरी मोहलत दे दी है। लेकिन क्या अगर पीपल्स पार्टी की सीसी, कवीम खान जिस तरह मैंने पहले बात की, इसका यही है कि पीपल्स पार्टी की सीसी मंजूरी नहीं देगी इस्तीफ़ों की, तो फिर क्या जेयूआई और नून लीग इस्तीफों की तरफ जाएंगी और लॉन्ग मार्च करेंगी? पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया जाएगा, साथ रखा जाएगा, क्या होगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और नाजरीन, साथ ही साथ हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे फ़ायदा उठाएगी, और इसके साथ साथ नाजरीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सेनेट की बात हो रही है। अब फवाद चौधरी साहब ने तो तजवीज़ आज ये दी है कि आए सारी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठें, कंस्ट्रक्टिव कानून साजी करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। और इमरान खान साहब ने तो आज स्पीकर नेशनल असम्बली को एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे गुजारिश की है, दरख्वास्त की है स्पीकर नेशनल असम्बली से कि आप एक इंटर पार्टी यानी कि तमाम जमातों पर मुश्तमिल जो कि पार्लिमानी जमातें हैं, एक कमेटी बनाएं ताकि सेनेट के अंदर जो वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो बंद हो सके, रोका जा सके। तो ये भी एक गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव कानून साजी की तरफ आना चाह रही है, जबकि पीडीएम के अंदर अभी भी इस चीज़ पर फैसला नहीं हो सका कि करना क्या है आगे चल के। चूँकि अगर लॉन्ग मार्च फिल वक्त होना होता तो उसकी कोई मुतबादल डेट कल अनाउंस कर दी जाती। मौलाना साहब ने 26 तारीख का जब धरना मौखर करने का ऐलान किया तो अगली डेट को ऐलान कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि फिल वक्त दूर दूर तक कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि लॉन्ग मार्च हो। अब इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊँ, मैं क्विकली आपको ज़रा बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, कल उन्होंने एक बात की थी कि 10 में से 9 जमातें इस्तीफे देने पर राजी हैं। क्या बात की थी मौलाना साहब ने, जरा वो क्विकली सुन लें आप। 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली के इस्तीफे दे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं कर रही थी, फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। अब मौलाना साहब जब जहां मोहलत की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मोहलत देने की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 10 में से 9 जमातें इस्तीफे देने पर रजामंद थीं। तो उन 9 जमातों की हकीकत में ज़रा आपके सामने रखता हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो 9 जमातों में नाजरीन सबसे पहले हम बात करते हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान का, जिसके सरबराह हैं शाह वैस नूरानी साहब। तो उनकी कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं। दूसरी जमात की तरफ आते हैं, दूसरी जमात है कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब की, उसका भी कौमी असम्बली में कोई मेंबर नहीं। तीसरी जमात पे आ जाते हैं जी। तीसरी जमात है जमीयत अहले हदीस, साजिद मीर साहब की, प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, इनकी भी कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं इनकी जमात की।
خود نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے ہیں. چوتھی جماعت آ گئی جی نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ صاحب والی, اس کی بھی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں. اور پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی آ جاتی ہے محمود اچکزئی صاحب کی, اس کی بھی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں. یہ 5 جماعتیں ایسی ہیں 9 میں سے جن کی قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہی نہیں اور وہ استعفوں پہ زور دے رہی ہیں. اب اگلی جماعت کی طرف آتے ہیں ناظرین, وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی جس کی قومی اسمبلی میں صرف 1 سیٹ ہے. اگلی جماعت کی بات کرتے ہیں جی. نیکسٹ BNP مینگل, اختر مینگل صاحب کی جماعت 4 نشستیں جی قومی اسمبلی میں اس کی 342 کے عوام میں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے سربراہ اور PDM کے سربراہ, ان کی قومی اسمبلی میں صرف 14 ان کے ممبران ہیں 342 کے عوام میں. اور مسلم لیگ نون کے 83 جو کہ سب سے لارجسٹ پارٹی ہے. تو اب جو میجورٹی پارٹیز کی بات کی جا رہی ہے کہ میجورٹی پارٹیز جو ہیں PDM کے اندر وہ استعفوں پہ رضامند تھیں, استعفوں کا فیصلہ کر چکی تھی, پیپلز پارٹی نہیں مانی. تو میجورٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ 5 جماعتوں کا کوئی ممبر نہیں ہے, 7 جماعتوں کے ملا کے صرف 5 ممبر بنتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. یہ حال ہے. تو مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں اسلام اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نا پرویز بٹ صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ہے نا پرویز بٹ صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف ذرا آتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں آپ سے بات کرنے والی. یہ PDM جو ہے, سب سے پہلے ذرا یہ کنفیوژن تو دور کر دیں کہ PDM کی فاتحہ پڑھنی ہے یا مریض کی تندرستی صحت کی دعا کرنی ہے آج, ذرا یہ تو واضح کر دیں. دیکھیں میں صبح سے دیکھ رہی ہوں, آپ نے بھی ایک عمران خان صاحب والی ٹویٹ جو ہے اس کو کہ he doesn't care about PDM. بالکل, انہوں نے کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کا بھی میٹر نہیں کرتے, میں مائنڈ نہیں کرتا. ہاں, تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی حکومت کس چیز پہ خوشی منا رہی ہے. یا تو اس حکومت نے کوئی ملک میں بہتری لائی ہو, مہنگائی کم کی ہو, جو انہوں نے 50 لاکھ گھر کے بعد بات کی تھی وہ دیے ہوں, بے روزگاری کم کی ہو, نوکریاں دی ہوں, تو ان کو خوشی اس چیز پہ منانی چاہیے. اگر یہ GDP بڑھا دیتے, مہنگائی کم کر دیتے. دیکھیں اس وقت PDM جو ہے نا وہ یہ جیسے 9 پارٹیز ہیں ان کا الائنس ہے, ٹھیک ہے. ویسے پیپلز پارٹی کو آپ نے مائنس کر دیا ابھی صحیح نہیں, 9 سے 10 پارٹیز کا الائنس ہے, ٹھیک ہے. اور ہر پارٹی کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, اور یہ سب پارٹیز ڈیموکریسی کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور عوام کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. اب جس طرح آپ الائنس کی بات کرتے ہیں, تو یہ حکومت جو ہے وہ کس کا الائنس ہے؟ حکومت میں اس میں بھی 9 پارٹیز کم سے کم ہوئیں گی, نہیں 9 ستارے وہاں بھی ہیں, 9 ادھر. جب یہ خود آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پنجاب میں جو حکومت ہے وہ کس کے آسرے پہ قائم ہے, یا MQM کو یہ کیا کہتے تھے. تو یہ چیزوں کی بات, اور عمران خان صاحب جب ایک پارٹی کے چیئرمین ہو کے یو ٹرن لے سکتے ہیں تو وہ عوام کی بات پہ سوال ادھر ہی رہ گیا ہے کہ PDM کی فاتحہ پڑھنی ہے یا تندرستی صحت کی دعا کرنی ہے. PDM ابھی بھی اسی طرح ہے, ٹھیک ہے. جس طرح پارٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں اس طرح PDM میں لازمی طور پہ ڈفرینسز ہیں. تندرستی صحت کی دعا کرنی ہے مریض کے لیے. ہر پارٹی کی اپنی ایک اوپینین ہے, سو اس کے اوپر ہم اس پہ خوشی نہ منائیں. ہم یہ جو اسد عمر کی ٹویٹ ہے کہ ہم اس پہ ضرور کہہ سکتے ہیں, عمران خان صاحب کو تو بلکہ ورڈ ہونا چاہیے کہ اگر امپائر نے ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا تو آگے ان کا کیا ہوئے گا. تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ خوش نہ ہو. تحریک کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, ان کا کانفیڈنس بڑا بڑھ گیا آج. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ ہنا بٹ صاحب نے تو اس پہ جواب نہیں دیا کہ PDM کی فاتحہ پڑھنی ہے آج یا تندرستی صحت کی دعا کرنی ہے. بہرحال اب مجھے یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری مہلت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے آخری مہلت ہے, یعنی ان کو ہم نے مہلت دی ہے کہ وہ آئیں استعفوں کا فیصلہ کر کے جو بھی کرنا ہے. تو یہ بتا دیں کب آپ کی CEC ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے اس پہ, اور کبھی امکان تو یہی ہے کہ آپ کی CEC استعفوں کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر آپ نے کہا کہ فاتحہ تو آپ وہ کل ایک لائٹر موڈ پہ تھا, وہ میں سلیم صافی صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, فاتحہ پڑھ رہے تھے, صرف آگے لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا, اور لیپ ٹاپ میں پتہ نہیں کیا تھا. اب چلے ساتھ ایڈ بھی کیا کہ مریض کی تندرستی صحت کی دعا کرنی ہے یا کیا. دیکھیں ہمارے لیے سارے سانسیں لے رہی ہے PDM, پارٹی لیڈران محترم ہیں, اور اپنے مولانا صاحب کی بات کی. دیکھیں کل جب میٹنگ ہوئی PDM کی, اس میں اچانک یہ بات آئی, کیونکہ ہم جب پچھلی میٹنگ جو ہم نے ہوسٹ کی تھی اسلام آباد میں, اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اور کل انہوں نے کہا کہ نہیں, اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں استعفے دے کے ہم لانگ مارچ کریں گے. یہ تو کہتے آ رہے ہیں 2-3 دن سے مولانا صاحب, بلکہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جو استعفے ہیں وہ ایٹامک بم کے طور پر ہم استعمال کریں, آخری حربے کے طور پر, مطلب ایٹامک بم یہ کہ آخری حربے کے ساتھ. بالکل
ہم نے پی ڈی ایم بنانے والے کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مل کر، اور ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھے، پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی، ہم کیوں اس کو توڑیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کنونس کیا ان 9 جماعتوں کو، جو 10 جماعتوں کا الائنس ہے، 9 جماعتوں کو کنونس کیا کہ ہم، اور اس میں یہ بھی ہے پی ڈی ایم کے چارٹر میں کہ ہم ان سائڈ پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ہم کریں. ہم نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے. ضمنی الیکشن میں ہم گئے, ہمیں 98% آپ دیکھیں کامیابی ہوئی. ہم سینٹ کے الیکشن میں گئے. اس پہ میری اطلاع کے مطابق حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ جو بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, حمزہ شہباز صاحب نے شکریہ ادا کیا بلاول صاحب کا کہ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا ضمنی انتخابات میں آنے کا, ہمیں بڑا فائدہ ہوا, اس کا بڑا گین کیا ہے. پھر یہ تو آپ کی اطلاع ہے نا, مجھے میری اطلاع ہے, ون ٹو ون ملاقات ہی پتہ نہیں آپ, میری اطلاع ہے. تو اس میں دوسری بات یہ کہ ہم جب سینٹ کے الیکشن میں گئے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے. ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا کہ کیسے آپ ممبرس پورے کریں گے. یوسف رضا گیلانی کی جیت میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اور کامیاب بھی کر سکتے ہیں. آپ کے 172 پورے نہیں تھے, 169 ووٹ لیے ہیں. دیکھیں 172 آپ کو چاہیے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے. اس میں 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں. اگر آپ پبلک موبلائزیشن دیکھ لیں, جلسہ دیکھ لیں, جتنی ریلیز ہوئی ہیں اس میں دیکھیں عدم اعتماد کی, دیکھیں عدم اعتماد کی وہ تو ہمارا کام ہے نا. اب جیسے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا -16 کر دیں تو اعتماد کا ووٹ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 16 ممبر نے ووٹ نہیں کیا, تو آئے تھے اعتماد کا ووٹ. اور پھر جس طریقے سے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ڈاکہ دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے ڈاکہ ڈالا گیا, سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں, اس کا بتائیں کہ کیمرہ کس نے لگایا. وہی جو 7 ووٹوں کا فرق تھا وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ نظر آ گیا. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ 7 ووٹ آپ کے ہیں لیکن میں آپ کو دے نہیں رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے ڈاکہ ڈالا گیا. جا کے مرزا فریدی صاحب کو, تو یہ ضمیر کی آواز تھی, اور ہمارے والے بکے تھے, ہمارے ٹائم پہ بکے تھے, اور ان کی طرف پہ ضمیر کی آواز تھی. اچھا, میں ذرا صداقت صاحب سے جان دوں. صداقت صاحب, آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک اجلاس پہ گفتگو کی, میں ذرا چاہتا ہوں پہلے وہ ناظرین کے گوش گزار کر دی جائے. آج خان صاحب نے یہ کہا کہ حزب اختلاف کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ذاتی مفادات پر مبنی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلے بھی کہا تھا پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں, ہماری اولین ترجیح مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. 2.5 سال گزر گئے, سب کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی, ہمارے مشکل معاشی حالات اب گزر گئے ہیں. تو صداقت بھائی صاحب, یہ جو گورنمنٹ کل سے شادیاں بجا رہی ہے, اتنے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اوور ایکسائٹڈ آپ کے وزراء میں نظر آ رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی تحریک ابھی تک یعنی 6 ماہ کے اندر کوئی کامیابی اگر حاصل نہیں کر سکی, اس میں گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی کوئی گورننس کی وجہ سے کہیں کہ اگر پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو گئی تو یہ پھر آپ کی شاید غلط فہمی ہے. آپ کس وجہ سے زیادہ خوشی منا رہے ہیں؟ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ میٹر ہی نہیں کرتے ہمارے لیے تو پھر فکر کوئی نہیں ہے, تو پھر کل سے اتنی خوشی کس بات کی؟ سمر صاحب بہت شکریہ. سمر صاحب بالکل یہ آپ کی بات جتنی آپ نے کی ساری بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جتنا مہنگائی میٹر کرتی ہے اتنا یہ پی ڈی ایم میٹر نہیں کرتی. یہ بات تو حقیقت ہے, کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اگر مہنگائی کو ہم پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل تکلیف دہ مرحلہ ہے, لوگوں کے لیے تکلیف ہے, لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. جس طرح لوگوں کو پوری طرح یقین ہے کہ مہنگائی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں, اسی طرح سب کو پتا ہے کہ مہنگائی پاکستان کو ڈبونے والے یہی لوگ ہیں. لہٰذا اگر کسی وقت بھی لوگوں کو حکومت پہ غصہ آئے ہمیں دیکھ کے مہنگائی پہ, تو جب وہ دیکھتے ہیں یہ شکلیں ہماری اپوزیشن کی, تو ان کو غصہ شاید ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو ہٹا کے ان کو لانا ہے تو پھر تو نہ ہی سمجھیں. لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی عوام پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو بھی ہم مہنگائی جو ہمیں ورثے میں ملی یا جس کی بہت ساری وجوہات ہیں میں ڈسکس کر سکتا ہوں, اور لوگ تکلیف میں, اس تکلیف کے باوجود لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. صداقت صاحب عوام کی بات نہ کریں, ضمنی انتخابات میں 9 میں سے 7 نشستیں اسی پی ڈی ایم کے لوگوں نے جیتی ہیں, اپوزیشن کے لوگوں نے جیتی ہیں, جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. ضمنی انتخابات میں ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. نہیں سمرینا کہیں کہ یہ بات اپنی کر چکی ہیں, پھر اپنی باری انہوں نے ایڈ کیا نا میری بات پہ, چلیں اب جواب دیں. نہیں وہ اس طرح پھر مناسب نہیں, میں دور بیٹھا. وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے نا ضمنی انتخابات پاپولیرٹی کا. میری بات سنیں نا, ضمنی انتخاب میں نوشہرہ کی سیٹ جو ہے وہ ہماری پارٹی کے 2 گروپ بن گئے, یہ جیت گئے. باقی ہر جگہ پہ ہار تو گئے نا سر. عمران خان کے مقابلے میں اس وقت پاکستان کے پاس قریب میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. مریم صاحبہ اٹھی تھی, ایک دم سے ابا کی وجہ سے آ گئی تھی, کوئی نہ آگا نہ پیچھا, نہ کوئی لرننگ, نہ کوئی تعلیم, نہ کوئی پولیٹیکل ٹریننگ, نہ کسی پروسیس سے گزری. ایک دم سے اتنی بڑی نون لیگ تھی, اس کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا. باقی دوسری طرف زرداری صاحب ہیں, وہ کھلاڑی ہیں, لیکن وہ کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پاکستان کی پالیٹکس میں ایک امیج ہے, اور وہ اس امیج کو ہر دفعہ وہ تصدیق کر دیتے ہیں. لہذا وہ بالکل ٹھیک کھیلے ہیں, اور وہ اپنی وکٹ کے اندر رہ کے اپنی وکٹ بچا کے کھیلے ہیں.
मुस्लिम लीग नून छक्के मारना चाहती थी, तो ये क्लीन बोल्ड लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह महंगाई एक हकीकत है, इसी तरह नून लीग की क्रेडिबिलिटी जो उनकी लोएस्ट डिग्री पे है और लोग उन पर एतबार नहीं करते, लोग उनको झूठा समझते हैं, उनको बेईमान समझते हैं, उनको करप्ट समझते हैं, उनको लूट मार समझते हैं, उनको समझते हैं कि मियां साहब। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा एक और नुक्ते की तरफ आ रहा हूं जरा, भी चलती होती। ठीक है, अच्छा ये जो सियासी ठीक है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। नून लीग का सर है ना बैग, इसलिए ये मुंह के बाल हर रोज गिरते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को मिला है ना, कल से फिर हम देख रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस देने वाले आप लोग ही हैं बाय द वे। ये कोई 13 ऐसे मौके में गिन सकता हूँ कि जहाँ पे बार बार अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म को एतमाद दिया। अभी आपने ये पीडीएम बनाई 6 माह में, सारा कुछ बड़े बड़े दावे किए कि अगस्त नहीं देखने देंगे, दिसंबर नहीं देखने देंगे, आर या पार हो जाएगा, बड़े बड़े दावे सुने। उसके बाद फिर पीडीएम खुद ढेर हो गई, नॉकआउट हो गई। अब इस्तीफों वाला जो मामला है उस पर भी लग पता जाएगा क्या होना है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊँ ज़रा, पंजाब की अभी आपने बात की थी है ना परवेज़ भट्ट साहब, तो पंजाब की मैं खबर दे दूँ नाजरीन को भी कि पंजाब के हवाले से जो दावे हुए थे कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद कोई आएगी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था पंजाब को आज़ादी दिलाएंगे, तो उस पर कल के पीडीएम के इजलास में तजवीज़ दी गई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए पंजाब में। तो उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये चैप्टर क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, इस चीज़ को भूल जाएं, ख़त्म कर दें। तो वो यानी कि एक तरफ दावे हैं कि कुछ करना है, साथ ही साथ जब चीज़ें करने की बारी आती है तो नहीं किया जाता। यहाँ हालांकि पंजाब में अगर कोई न्यूट्रल हो ना हो, पंजाब में जरूर हमें न्यूट्रल नजर आएगा। हिना भट्ट साहब, ये तो हाल है। देखिए, ये अपना फायदा अपनी पार्टी के अंदर भी मरियम नवाज के फायदे के लिए मियाँ साहब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ हैं कि हमजा शहबाज ना बन जाए, चूंकि बिलावल साहब ने नाम ले लिया था हमजा शहबाज। मैं आपको बताती हूँ, आप ये गलत बात करें और ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ये बहुत देर की बात है। हमारी कल भी हुई है बात ऐसी, हमारी मेजॉरिटी, पहले मेरी बात पूरी होने दे फिर उनसे पूछे, वो तब्दील कर देंगे अगर मैंने गलत बात की। पहली चीज़ कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सीट्स PMLN की हैं, ठीक है। PTI ने हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई थी जहांगीर तरीन साहब के जहाज पे, ठीक है। हमारी अभी भी सीट ज़्यादा है, हम इत्तेहादियों के साथ भी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, और PTI के अपने MPs भी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम हुकूमत बना। लेकिन PDM का मकसद ये नहीं है कि वी वांट टू कम इन पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल। कमजोर कर सकते हैं गवर्नमेंट को ना। सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में आप आके बैठे, PDM मकसद ये नहीं है कि हमें पावर चाहिए। हमारे लिए पावर लेना स्पेशली पंजाब में मुश्किल नहीं है, ना अभी ना पहले था। पहली चीज, आप पीडीएम का क्या मकसद है? पीडीएम का मकसद पावर लेना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, ये आपने बिल्कुल गलत बात की मरियम बीबी की। मरियम बीबी पार्टी की वर्कर है। आप जैसे भी पीडीएम की बात कर रहे हैं, PMLN को जो लोग कहते थे कि ड्राइंग रूम पार्टी है, उस पार्टी को सड़कों पे कौन लेके आया है? मोबिलाइज किसने किया है? सबसे बड़े जलसे किसने किए हैं? PDM के सबसे बड़े जलसे PMLN ने किए हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज से एक हफ्ते पहले 8 मार्च पे लेके जा रहा हूं मैं आपको, जरा वहां पे सवाल हुआ था मरियम साहिबा से भी और बिलावल साहब से भी, दोनों ने जवाब क्या दिया था पंजाब के अंदर तब्दीली के वाले से। ये सुनिए। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है, उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। वो दूसरे बंदे की बात ही नहीं कर रहे। मरियम साहब कह रही कोई दूसरा बंदा बन जाए, वो बिलावल साहब तो हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उस मीटिंग में नहीं थे, मैं आपको, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद था। जो बात सुने, मरियम बीबी ने क्लियरली बात की है, जो बात हो रही है वो इत्तेहादी की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनने क्लियर कहा है कि अगर PMLN मेजॉरिटी में है तो पहली बात कि हम किसी इत्तेहादी को, या सिर्फ जिसकी कम नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो आपको पता है बात हो रही थी कि स्पीकरशिप किसी को दे दो, मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी, तो वो बात जो है ना, हम देखिए हम वैलिडेट ही नहीं करते इस गवर्नमेंट को, हम पार्लियामेंट को ही वैलिडेट नहीं करते। हम क्यों इसी हुकूमत में चेंजेस लाए? मैं तो कहती नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं बिलीव करती कि आप उस्मान बुज़दार साहब को चेंज करें। उस्मान बुज़दार साहब जितनी देर
जितनी आपने पार्लियामेंट को वैलिडेट कर दिया है। ये अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है इसमें आपने इस्लामाबाद से आपकी खातून मेंबर आपकी लड़ी है ना इलेक्शन, जहां से जो मौलाना साहब बात करते थे ना कि 2018 में इस्लामाबाद से आपकी खातून कैंडिडेट इलेक्शन लड़ी है ना सेनेट के लिए इस्लामाबाद की सीट पे। देखिए मैं वही तो अभी तो यही बात आपसे कर रही है, वोट लेने हैं जिसे आप जाली कर रहे हैं। देखिए 2018 में यही इलेक्शन इन लोगों ने चोरी किया था और वजीर आजम जो आज इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहा हूं मैं जो ये अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब किए थे, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव होकर मुसल्लत इलेक्शन रिफॉर्म्स वाली तरफ आएंगे जरा। हमें तभी 2018 में वैलिडेट नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड, हमें 2018 में इलेक्शन वैलिडेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया। ओके, अभी हम इकट्ठे हुए एज पीडीएम और हमने डिसीजन लिया, हम डेमोक्रेसी के लिए इकट्ठे हैं। तो पंजाब में चेंजेस। और दूसरी बात की अभी सदाकत अब्बासी साहब ने बात की कि नहीं, एक बात बस लास्ट, ये बड़ी खुश हो रहे थे, तो इनको जो ट्रेंड बनाना चाहिए था ना आज, वो बनाना चाहिए था अवाम रुल गई या अवाम तबाह है। क्योंकि आपकी जितनी देर ये सिलेक्टेड हुकूमत में सल्लत रहेगी ना, तो अवाम जो है ना वो तबाह हो रही है, ताकि आप IMF की पॉलिसीज जो है ना वो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर सकें। पीडीएम वाले हटा देते फिर, अगर इतनी ही ज्यादा अगर हुकूमत इस मुल्क को तबाह कर रही है। फैसल करीम कुंडी साहब, ये एक तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी, APC आपकी थी 20 सितंबर की, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि आखिरी जो उसका नुकता है, सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक। और उस पर कल बात भी की थी, इस पर कल आज बल्कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बताया कि जो पीपल्स पार्टी का एक्शन प्लान था उसमें पहले पंजाब, फिर डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर। आज राजा साहब ने इस बारे में क्या बात की, उन्होंने एक्शन प्लान बताया कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया था, जरा ये भी सुन लें। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। हम चाहते हैं पंजाब में आदम एतमाद लेकर आए, वहाँ बड़ी थिन मेजॉरिटी है, उसके बाद हम कौमी असम्बली में आ सकते हैं। कौमी असम्बली में एक स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ आदम एतमाद लाएं, तो उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता, फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे राजी नहीं हो रही, नून लीग पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पे राजी नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि आप इस्तीफों पे मान जाएंगे और वो तहरीक अदम एतमाद के मामले पे मान जाएंगे जो तजवीज़ थी पीपल्स पार्टी की? समर, मैंने पहले हाफ में भी आपसे बात की थी कि देखें, जब इन्होंने बात की, हमने कल कहा कि आपने ये बात पहले नहीं की इस्तीफों के हवाले से, क्योंकि हमने इसको आखिरी ऑप्शन में रखा था। आप अभी कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे दें। लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी तैयार है, कॉल दें। 26 तारीख को हम अपना लॉन्ग मार्च जो हमारा कराची से हमारी लीडरशिप शुरू करेगी, बाकी सूबों से जो हमारे हैं वो शुरू कर देंगे। हम अपने उस पर अभी भी कमिटेड हैं, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन साथ जो कल मौलाना साहब ने शर्त रखी है कि साथ आप इस्तीफे भी दें, अदरवाइज लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमें अपने CC के पास जाना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने तहरीक की बात की, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो हमने एक एक्शन प्लान दिया था PDM के अंदर कि जी हमें सेनेट के इलेक्शन के बाद हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए और फेज़ वाइज लानी चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए हमने देखें हमने अचीव किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जी तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत इस्लामाबाद से सेनेट की सीट हार रही है, अदम एतमाद की है। साहब ने कल जो रिजेक्ट किया तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद वाली, उन्होंने को वजह भी बताई कि क्यों नहीं करना। देखिए हमने, हमारा काम है कि हम कन्विंस करें 10 जमातें हैं। उन्होंने क्या कहा मियां साहब ने? वजह ये है कि हमारी पावर लेनी या हुकूमत में आना या पंजाब हुकूमत बनाना हमारी नहीं है। हम ये कहते हैं, देखें आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेंटर बने इस्लामाबाद से, हक तो नून लीग मेजॉरिटी में थी ना, लेकिन हमने एक प्रपोजल दी कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लड़ाएं और एक ऐसी शख्सियत है कि हम उनके साथ हुकूमत के लोग भी वोट देंगे। ऐसा ही है, वोट दिया। इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी पंजाब में PMLN है, बाकी जमातों को साथ मिलाना चाहिए। हमने कहा कि हम अगर पंजाब को हम फतह करते हैं तो ऑटोमेटिकली मरकज़ कमज़ोर हो जाएगा और उसमें हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और स्पीकर और वज़ीर आज़म को हम फिल फॉर हटा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो हमारी ये तजवीज़ थी। तजवीज़ है, आप कोई मानता है कोई नहीं मानता है तो उस पर कर दिया था मियां साहब ने। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल मुस्तरद है, कार्ड्स के ऊपर है ये चीज़, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ये नहीं है कि बिल्कुल मुस्तरद है। दूसरी बात हमने कहा, देखें पहले भी ये हुआ था, हमें ये कहा गया था कि आप सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ते। हमने अपने CC में अपने माहिर कानून को भी बुलाया और उन्होंने कहा अगर आप बाइकआउट भी करते हैं। आप जब कह रहे हैं ना ये बात हुई थी, मौलाना साहब भी आपको कुछ रिमाइंड करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात भी कभी नहीं हुई थी PDM के एक्शन प्लान के अंदर, जो उसकी करारदाद थी उसमें कहीं नहीं था उस वक्त जब बात नहीं हुई थी 20 सितंबर को कि इस्तीफे जो है वो एटम बम की तरह होंगे और हम नहीं करेंगे। ज़रा ये सुन लें, और वो बदयांती का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, ज़रा ये सुन लें।
मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है, वो ज़रूर हुआ। पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। लास्ट ऑप्शन नहीं होगा एटम बम की तरह। मैं मानता हूँ मौलाना साहब की बात है, लेकिन उसमें तो ये भी नहीं था कि सेनेट का इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे या क्या करें। देखें चीज़ें अमेंडमेंट्स होती हैं। अब ये नहीं है कि आपने ये हमने कहा कि हम इनसाइड पार्लियामेंट आउटसाइड पार्लियामेंट हमको करेंगे, उसमें बहुत सी चीज़ों पे अमेंडमेंट्स हुई हैं। इस चीज़ की भी तहकीकात होंगी कि ये खबरें कैसे लीक हुई इंटरनल इजलास की, जो एक वो कह रहे खयानत हुई है, बददियानती हुई है कल के इजलास की, जो खबरें लीक आउट हुई हैं। देखिए समर, अगर मैं उस इजलास में बैठा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, और भी ऐसे दोस्त हैं, कोई होती हैं कोई चीज़ें, आप मीडिया वाले होते हैं, अभी मीटिंग शुरू नहीं होती, आप लोगों में मैसेज करते हैं कि जी बताएं, कुछ पॉइंट्स बता दें, कौन क्या बोला, एक फिक्रा बता दें, एक जुमला बता दें, उधर भी आप हमें जीने नहीं देते, उधर आप कहते हैं। देखिए ऐसी कोई चीज़ें लीक्स नहीं हुई। तहकीकात करेंगे इसकी पीडीएम के, यार ये कैसे निकली बातें ऐसी, और बड़ा उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ना पूरे मुल्क के अंदर। नहीं वो देखें, आप ज़रा ऐसी चीज़ें चला रहे हैं, आपका चैनल एक चीज़ चलाएगा, हमारे जो बहुत से मेहरबान हैं बाकी चैनल वाले, वो और किस्म की चीज़ें चलाएंगे। बददियानती और क़यादत पे मामला आ गया, मौलाना साहब यहाँ ले आए मामले को। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम अभी भी देख रहे हैं कि देखिए हम पीडीएम को नहीं तोड़ना चाहते। हम ये कहते हैं कि जो लॉन्ग मार्च की चीज़ है वो होनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए इस चीज़ को। 26 तारीख कब तक कर देंगे सीसी आप? देखिए सीसी के इजलास अब चेयरमैन साहब बुलाएंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्द बुलाएंगे उन्होंने। 4 अप्रैल को 4 अप्रैल तो ऐसे भी होगा। देखें भुट्टो शेख की बरसी है तो नॉर्मली हमारा 3 अप्रैल को सीसी की मीटिंग होती है, उससे पहले अगर बुलाते हैं तो होगी वजह हमारा 3 अप्रैल को जो हमारा सीसी की मीटिंग होगी, जो हमारी होनी है। उससे पहले अगर चेयरमैन साहब बुलाते हैं, कोई जल्दी नहीं है, उससे पहले भी वैसे बुला सकते हैं, जरूरी नहीं है, अगर बुला सकते हैं। अदरवाइज जो है अब हम बाकी जमातों से मशावरत करेंगे। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, हम अभी मशावरत कर रहे हैं बाकी जमातों के साथ, हम अभी भी वो है। ये बात नहीं है कि कल ये होगी और मतलब है कि अब्बासी साहब बड़े खुश, आज अब्बासी साहब को इधर होना चाहिए था, पता नहीं बड़े दूर आपने उसको बिठा दिया। हमारी बड़ी मोहब्बत है, कराची बैठे हुए, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और हम कहते हैं क्योंकि अब्बासी साहब बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी को डिफेंड करने के लिए हमारे मेहरबान हैं दोस्त। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने आपने सारे सी पैक के मंसूबे बिठाए हुए, हम वो चेक करने आए कुंडी साहब। यहाँ से हमें पता होता आप हमारे सूबे में गए, हमारे मेहमान, हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। अभी मुझे पता चला है, मैं कोशिश करता हूँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेहमान नवाजी हो कराची में। अच्छा, आपको क्या लगता है सदाकत साहब, ये शेख साहब तो आज कोई और बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब ज़ाहिर वज़ीर दाखिला कम लगते हैं, वज़ीर इत्तलात ज़्यादा लगते हैं आपकी गवर्नमेंट के। आज उन्होंने कुछ अपना तज्जिया दिया है पीडीएम के हवाले से, ज़रा वो मैं पहले सुना दूँ, फिर मैं इस पर आपकी राय लेता हूँ। आसफ जरदारी साहब ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। आपको भी यही लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब के साथ दूसरी मर्तबा हाथ हो गया? देखिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर थी, और हमें पॉलिटिकल जो एनालिसिस हमारा था एज अ थर्ड आउटसाइडर, हमें पता था पीपल्स पार्टी कभी भी ये इस्तीफा नहीं देगी, बिकॉज इनको जाहिर है इनके स्टेक्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। मौलाना तो बिल्कुल फारिग हैं, जैसे आपने दिखाया उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो चाहेंगे कुछ ना कुछ रफड़ और उनको दोबारा जगह मिले। मुस्लिम लीग नून में बेसिकली लीडरशिप का फुकदान है। वो मरियम साहबा का कोई तजर्बा नहीं है, और वो एकदम से कभी बेनजीर बनना चाहती हैं, कभी वो इमरान खान बनना चाहती हैं, कभी वो क्या बनना चाहती हैं। खुदा ना खास्ता कभी इमरान खान नहीं बनना चाहती, ये तो बिल्कुल बात ना कर। वो बन भी नहीं सकती, सुन लेना अपनी अपनी बारी पे। कोई इमरान खान नहीं बनना चाहता, वो बनना ही नहीं चाहते जी, आप जबरदस्ती बताना चाह रहे हैं सदाकत साहब, मेहरबानी करें। सुगैबा की तरह पहनती है, तकरीर वो इमरान खान साहब की तरह करती है, चले उनका हक है, वो जो मर्जी करें। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कमेंट तो कर सकता हूँ ना, ये मेरा हक है कि वो मेरे मुल्क की सियासतदान है, मैं उन पर बात करूँ। तो बहरहाल वो आधा तीसरा आधा बटेर उनको समझ ही नहीं थी। ये नहीं है, एक आम तज्जियाकार को पता था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, अपनी सिंध गवर्नमेंट नहीं खत्म करेगी। ये एक जनरल एनालिसिस था। ज़ाहिर है उनको पता कोई नहीं है, वो ज़ाहिर है अब्बा की वजह से सियासत में आ गई हैं, तो वो उन्होंने ब्लेंडर किया ये सारे मामलात में। तो बाकी पीडीएम मौलाना की डेस्परेशन, मरियम साहबा की लाइल्मी और पीपल्स पार्टी की जो नॉर्मल सियासत थी, वो हमें पता था कि चीजें स्मूथ सेलिंग है। और फिर ये इनका कोई इत्तेहाद भी नहीं है, सबको पता है दोनों पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी इसलिए हो रही हैं कि इनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनके लिए दबाव डालना चाह रहे हैं। अदरवाइज बड़ा जेन्युइन बात है, मियां साहब आए मुल्क में सियासत करें। एक बात जो कल इन्होंने कही कि मियां साहब को इसलिए वापस से बुलाते कि उनकी जिंदगी को खतरा है, इसका मतलब समझ आ गई कि वो बीमार शिमार कोई नहीं है। वो इस तरफ आएंगे, इस मामले पे हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। जरा जी
بریک کے بعد آئیں گے اس معاملے پر بھی. یہ جو کل تک ہم سنتے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہیں, ان کی کریٹیکل سرجری ہونی ہے, تو کل تو مریم نواز صاحبہ نے بالکل ایک نیا رخ دے دیا سارے معاملے کو کہ یہاں میاں صاحب کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے, اس لیے واپس انہیں نہیں بلائیں گے. تو اسی پہ ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پیپلز پارٹی کے ایک اور موقف کی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, بات ہو رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے کہ جس کے حوالے سے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ شیرازہ بکھر چکا ہے, جبکہ پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہے کہ پھر سے پی ڈی ایم متحد ہوگی, متفق ہوگی اور لانگ مارچ بھی ہوگا. لیکن استعفوں والے معاملے پہ ابھی بھی کنفیوژن ضرور موجود ہے. اب ہنا پرویز بٹ صاحبہ, کل جو ساری گفتگو کے اندر ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا, وہ تھا میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. اس پہ مریم صاحبہ نے جب ان سے سوال ہوا, انہوں نے بڑے غصے میں ایک جواب دیا تھا, وہ جواب ذرا سن لیں. کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا, میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا. جس کا نام عمران خان ہے, ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے, ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے. جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. ایک تو انہوں نے زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ بھائی کسی کو حق نہیں ہے انہیں بلانے کا, اور دوسرا جو پہلے آج تک ہم سنتے رہے کہ میاں صاحب کی کریٹیکل وہاں پہ سرجریز ہونی ہے, بڑا امپورٹنٹ ان کا علاج ہونا ہے, اس لیے وہاں پہ وہ رکے ہوئے. لیکن اب تو مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ وہ پاکستان میں آتے ان کی زندگی کو خطرہ عمران خان کے حوالے نہیں کر سکتے. تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. مطلب اس کا کہ میاں صاحب گرفتاری کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے, دوبارہ گرفتار ہو جائیں. دیکھیں میاں صاحب جب گرفتار تھے, آپ کو پتہ ہے نیب کی حراست میں تھے, ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا, ٹھیک ہے, ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے, اور اس حکومت کی پوری کوشش تھی کہ میاں صاحب زندہ سلامت نہ جائیں, ٹھیک ہے. وہ تو ان کی اپنی ہیلتھ منسٹر گورنمنٹ نے بھیجا خود ہی بھیج دیا کیونکہ ان کو پتا تھا. تو بالکل مریم بی بی نے صحیح کہا ہے. مجھے مریم بی بی کا رسپانس بالکل, دیکھیں پہلی بات انہوں نے کی کہ اس ظالم حکومت اور یہ انتقام لینے والی جو حکومت ہے, وہ ان کے پاس نواز شریف صاحب کو لانا نہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نہ ہمارے پارٹی ورکرز کہتے ہیں, نہ اور بھی کوئی بیٹھے ہوئے کہتا ہے. صرف مریم بی بی جو ہے وہ میاں صاحب کی بیٹی ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کرتی. ایس پی ایم این ورکر ہم بھی یہ بات کرتے ہیں. آپ کا جو موقف تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ میاں صاحب علاج کے لیے جا رہے ہیں, علاج جو ہی ہوگا ان کا وہ واپس آ جائیں گے. میاں صاحب پہلی تو بات ہے کہ اب تو معاملہ سامنے آ گیا کہ علاج کا چکر نہیں ہے, یہ گرفتاری کا معاملہ سارا. میاں صاحب از ناٹ ویل. سیکنڈ بات, میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان لوگوں نے لاسٹ ٹائم نیب کی حراست میں ان کو مارنے کی کوشش کی. بات ہی کل کوئی نہیں کہ مریم صاحب میاں صاحب نے پاکستان آتے ان کی جان کو خطرہ ہے. تو جان کو خطرہ نہیں تھا, جان کو خطرہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائے کہ میاں صاحب نیب کی حراست میں تھے, جب تک ہمارے لوگ باہر اکٹھے نہیں ہوئے, انہوں نے ڈاکٹر اردار نے جا کے وہاں شور مچایا, تو میاں صاحب کا بلڈ ٹیسٹ ہوا اور پتا چلا کہ ان کے 16,000 پلیٹلیٹس ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں نا, ابھی میاں صاحب کی واپسی کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں. میاں صاحب کو یہاں بلائیں اور جیل میں ڈال کے ان کو خدا نہ خواستہ شیخ رشید صاحب نے آفر دی ہے کہ جو پاسپورٹ ہم ایک دن میں جاری کر دیں گے. ہمیں اپنے لیڈر زندہ چاہیے, ہمیں اپنے لیڈر زندہ چاہیے. جس طرح زرداری صاحب نے ویڈیو لنک میں شریک کیا ہے, میاں صاحب ہر روز ہمیں اپنی میاں صاحب ڈزنٹ میٹر, ڈزنٹ میٹر وہ شریک ہوں گے اس کے اندر, شریک ہوں گے. بے نظیر صاحبہ کئی دفعہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا کنٹری بیٹھ کے تحریکیں بھی چلاتی تھیں, پارٹی بھی چلاتی تھی. تو پارٹی چلانے کے لیے لیڈرشپ ہٹانے کے لیے حکومتوں کو پاکستان میں آنا پڑا تھا, باہر سے بیٹھ کے میں نے آپ کو ایک ہی بات کی ہے سمر, ہمیں اپنے لیڈرز بہت عزیز ہیں, ہمیں اپنے لیڈرز زندہ چاہیے, ہمیں اپنے لیڈرز ڈائریکشن کے لیے چاہیے. تو ہم تو اس حکومت کو کبھی بھی اپنے لیڈرز ہینڈ اوور نہیں کریں گے. یہ تو پہلی انتقام لینے والی اور ظالم حکومت ہے. یہ کیا ہوا کنڈی صاحب, کل کیوں اچانک سے زرداری صاحب کو میاں صاحب کی واپسی کا خیال آ گیا کہ میاں صاحب واپس آئے, آ کے تحریک میں شامل ہو؟ نہیں سمر, بات ایسی ہوئی تھی کہ بات آئی تھی کہ مریم بی بی کے حوالے سے آئی تھی کہ شاید ان کو یہ ان کی وہ نیب کی جو بیل شاید وہ ریجیکٹ ہو جائے, ان کو جیل میں ڈال. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ میری بھی بیٹی کی طرح ہیں, میری بیٹی, اور میں ان کے ساتھ جیل جاؤں گا, اور ہم سب کو جو اگر ایسا ہوا تو ہم سب کو جیل برو تحریک شروع کرنی چاہیے آپ سمیت. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا علاج کریں, آپ کا علاج
मुकम्मल हो, सेहतियाब हों, उसके बाद आप आएँ ताकि हम सब इनके साथ ही जेल में जाएँ। इस में था, लेकिन अंदर से जो बातें लीक हो रही थी वो तो वो सागडार का गिला भी कर रहे थे कि सागडार भी नहीं आए। भी आ रहा हूँ ना। अब वो ये है कि मैं आपको एक खबर दे रहा था, वो उस पे तो कल मियां साहब ने, एक रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया, जरा वो शॉर्ट पे चला नहीं सकता कि पैमरा की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट है, पाबंदी उसमें उन्होंने, मैं अगर होता तो मैं आपको वो शॉर्ट सुनाता। नहीं आपको वो शॉर्ट मियां नवाज शरीफ ने डील का इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पे। वो सहाफी ने लगाया है, मियां साहब ने नहीं लगाया। सहाफी ने लगाया। मैं जवाब मियां साहब ने कहा कि जब सहाफी ने सवाल किया ना, मियां साहब ने कुछ नहीं जब सवाल किया ना, मियां साहब ने जवाब क्या दिया था, उन्होंने कहा था आपका मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ है। ठीक है, दूसरी बात देखें, यही कहा इसहाक डार के हवाले से ये अगर तासुर क्रिएट हो रहा है ना सहाफियों में, अवाम में, तो पीपल्स पार्टी को क्लियर करना चाहिए और पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन के साथ करना चाहिए। एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये, एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि डील है, मियां साहब ने कहा आपका मौक़िफ़ ही मेरा मौक़िफ़ है। मियां साहब ने बिल्कुल नहीं कहा मैं आपके मौक़िफ़ के साथ हूं, इस तरह की बात की थी उन्होंने। मौक़िफ़ है जी, अवाम के नहीं, रिपोर्टर के मौक़िफ़ की बात की थी। ये तो कुंडी साहब डील का क्या मामला है? मैं बात कर लूं साहब, अब इसी पे जोर देने, मैं समझा आप दोनों आपस में बात करें, मैं अगर टाइम मिले तो हम भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसहाक डार के हवाले से जब उन्होंने कहा कि क्योंकि सेनेट में हमारी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, मतलब है कि बहुत 1-2 वोटों का फ़र्क है, तो उन्होंने कहा हमें आके मुकाबला करना चाहिए और हम जदोजहद करें। उन्होंने कहा कि मैं भी, ज़रदारी साहब ने कहा कि मैंने भी जेलें देखी हैं। मोहतरमा शहीद जो आपने बात की, मोहतरमा शहीद को भी दोस्तों ने कहा कि आप, पार्टी के लोगों ने कहा कि आप ना जाएं, तो उन्होंने कहा ये क्या गारंटी है कि मैं बाहर गाड़ी 73 वोट्स कौमी असेंबली में 17 सेनेट में हमने डाले हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ मेरी गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और मैं यहाँ पर फौत हो जाऊँ तो उसके लिए जो है देखें। कुंडी साहब डील का बता दें मुझे, डील का क्या मामला है? ये मियां साहब को डील लग रही है। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी, मैं बता रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊं। देखिए, ये मीडिया में जीबी के इलेक्शन में भी यही चल रहा था कि डील हो गई और जीबी की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिल रही है। आप भी जीबी में मौजूद थे, आप भी ये सवाल कर रहे थे क्या डील हो गई है, अब क्या हो गया, आपकी हुकूमत मिल रही है जीबी में। तो ये बातें चलती रहती हैं और जब वक्त आएगा तो साबित करेंगे हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ है। मियां साहब ने रिपोर्टर के मौक़िफ़ को, उसने जो सवाल किया उसको तकवीयत दी कि भाई आपका मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ है। मैं इसलिए कह रहा हूं पीपल्स पार्टी पे वो शक का इज़हार कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं समझ। देखिए, यहाँ पर तो आप भी चैनल में बैठे हैं, वो कर रहे हैं प्रोग्राम, बाकी चैनल भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बिल्कुल चीज़ को उल्टा पेश कर रहा है, कोई बिल्कुल सीधा पेश कर रहा है, कोई दरमियान। ये तो और किसी का अपना एक वो है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए। 26 तारीख जो हमने डेट दी, हम अभी लीडरशिप से राब्ते करेंगे बाकी पार्टियों के कि हम लॉन्ग मार्च करें। जहाँ तक 26 को ही करें, 26 को ही करें, हम तो रेडी हैं, पीपल्स पार्टी रेडी है। 26 को आप कॉल दें, पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च हम बिल्कुल रेडी हैं। जहाँ तक इस्तीफों की बात है, हमने कहा कि हम सीसी से इजाजत लेके आएंगे। तक भी आपको ऑप्शन दे दिया पीएमएलएन ने कि आप सिंध से इस्तीफे ना दें, कौमी असेंबली से दें। नहीं, हम इस्तीफे देंगे तो सब असेंबली से देंगे। ये नहीं है कि हम ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हम जिस पार्टी ने शहादतें कबूल की हों, कोड़े कबूल किए हों, जेलें कबूल किए हों, उनके लिए सिंध हुकूमत मैटर नहीं करती। ऐसी जमहूरियत के लिए हमारी सिंध की ऐसी 10 हुकूमतें कुर्बान हैं। मियां साहब जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के कायद हैं और वजीर आजम रह चुके हैं 3 दफा। जैसे कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट या डॉक्टर, उसको पता होता है अंदर से बीमारी का। तो मैं कहती हूँ अगर अवाम में कोई ऐसा तासुर है तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बात जाती है कि अगर ये प्रो डेमोक्रेसी है तो अपनी अवाम में और सब जगह ये बात क्लियर करें, चाहे मीडिया में, चाहे अवाम में। और अगर कोई ऐसा, अगर ऐसा साहब को भी है, मुझे लग रहा है आपकी बातों से। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो डील की बात हो रही है, ज़ाहिर अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, ये तो आपकी पार्टी को भी सूट नहीं करती, चूंकि एक पेज पे होने का दावा सिर्फ आप ही कर रहे हैं अभी तक। एक्सक्लूसिव राइट्स है आपके, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। इससे पहले जो पिछले टॉपिक पे बात हो रही थी, सूट नहीं करती क्योंकि इमरान खान आउट होंगे। अब मैं आपकी बात में नहीं बोलता, प्लीज। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगी। इससे पहले जो आपने बात की मियां साहब के मुल्क में ना आने की, हमें तो कहा गया था कि वो बहुत बीमार हैं। कल जो मरियम साहबा ने कहा कि वो इसलिए नहीं आना चाहते कि उनकी यहाँ पे जिंदगी को खतरा है, फिर वो तहरीक भी चलाना चाहते हैं, वो लोगों से कहते हैं लोग इस्तीफे भी दें, लोगों के बच्चे आके सड़कों पे मारे भी खाएं, लेकिन वो और उनके बच्चे लंदन में ही रहेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम हैं और उनके बच्चे पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है और पैदा सारे यहाँ हुए थे, उनके बाप दादा, उनके वालिदैन सारे यहाँ के थे। तो वो जो है वो तहरीक चलाएंगे पाकिस्तान को। इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तानी नेशनल हैं। आपने कहा था मरियम बीबी तो यही है, लीड कर रही है। बात नहीं करें, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। नहीं, पाकिस्तानी नेशनल इनका मुआवजा मोहतरमा से करना, ये मोहतरमा के साथ मेरा ख्याल है इंसाफ नहीं है। जो इतनी मुश्किल हालात में उनका एक खास बयानिया था, वो मुल्क में आई, शहीद भी हो गई, तो कोई मुआवजा नहीं है।
یہ بس یہ لڈو کھانے والے شیر ہیں, یہ قربانی دینے والے شیر نہیں ہیں. ان کا دل ہے کہ نون لیگ کے کارکن سڑکوں پہ مارے گئے اور میاں صاحب اور ان کے بچے جو ہے وہ لندن میں مزے کریں. وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کے آئی یہاں, میاں صاحب اپنی کلثوم بیگم کو چھوڑ کے یہاں آئے تو انہوں نے نہیں سیکریفائسز دی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, اب ایک طرف استعفوں کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف NA 249 جو کراچی ہے اس میں 55 لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے الیکشن لڑنے کے لیے. پیپلز پارٹی نے بھی حاصل کیے ہیں, نون لیگ نے بھی حاصل کیے ہیں, اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مولانا صاحب زیادہ زور دے رہے ہیں کہ استعفے دیے جائیں فوری طور پر, انہوں نے تو وہ خود انٹرسٹڈ ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ وہاں سے آئے, مشترکہ کینڈیڈیٹ ہو PDM کا, جس میں نون لیگ بھی انہیں سپورٹ کرے, پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے, بلکہ انہوں نے تو برہمی کا اظہار بھی کیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے نون لیگ آگے میدان میں کہ وہ الیکشن لڑیں گے. تو یہ صورتحال انٹرنلی PDM کی چل رہی ہے. بہرحال اب یہ جو اس وقت استعفوں پہ تو پیپلز پارٹی کا بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے. کون استعفیٰ دے گا؟ اتنا خوبصورت پارلیمان, اتنے بڑے بڑے اس میں لوگ, تو یہ نون لیگ کن چکروں میں ہے کہ لوگ پارلیمان میں آنے کے لیے مر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ لوگ پارلیمان سے باہر جائیں گے اور وہ کوئی ان کے لیے پارلیمان چھوڑ دیں گے. یہ تو یہ خام خیالی ہے, ان کی خوابیں کیا ہوتی ہے وہ ان کی مطلب. ویسے بڑا ٹف الیکشن ہونے جا رہا ہے صداقت صاحب, بڑا ٹف الیکشن ہونے جا رہا ہے NA 249 میں. لوگ جس پارلیمان میں عمران خان اور اس کی ٹیم بیٹھی ہے, لوگ اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, لوگ اس میں بیٹھ کے عزت محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح کوئی لندن بھاگ گیا یا کوئی سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے کھائے. کراچی میں سمجھ آ جائے تو کسی نے استعفیٰ نہیں دینا. کراچی میں بڑا انتخابی دنگل ہونے جا رہا ہے جی. اس میں پیپلز پارٹی مفتاح صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. کنڈی صاحب دیکھیے, کراچی میں ضمنی الیکشن ہے, اس پہ اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں بیٹھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ کیا. وہاں سے مفتاح صاحب آگے میدان میں, آپ کا بندہ بھی 2.5 سال سے جمہوری واڈا کو پھنسانے والا بندہ تو آپ کا ہی ہے جو پٹیشن لے کے آیا. وہ ہے بالکل ہمارے جو مندوخیل صاحب ہیں اس نے بڑی محنت کی ہے, 2-2.5 سال ان کے پیچھے کاغذات نکال ان کے پیچھے لگے. ابھی بھی الیکشن کمیشن میں کل بھی ان کی ہیئرنگ ہے تو وہ بھی ہے. لیکن ہم اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھیں گے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی جو الیکشن ہوا تھا نوشہرہ میں یا کورم میں, وہاں پر بھی ANP کا کینڈیڈیٹ PDM کی طرف سے کھڑا تھا, پھر کورم میں بھی ہم نے بندہ بیٹھا ہے. تو اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھیں گی تو فیصلہ کریں کیا. وہاں بھی نون لیگ بڑھ چڑھ کے الیکشن میں آ رہی ہے. استعفوں والی بات جو ہے وہ ایک طرف استعفوں پہ زور ہے, لیکن وہاں الیکشن لڑنے کے لیے بھی آپ لوگ سب سے آگے ہیں. دیکھیں, آپ نے ابھی بائی الیکشن کا رزلٹ دیکھا ڈسکا میں, آج کی پولنگ ریزلٹس بھی آیا, کیلپ سروے بھی تھا, تین سرویز آئے اور سب میں PMLN لیڈنگ تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نوشہرہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا, سندھ میں آپ نے پیپلز پارٹی کا دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بائی الیکشن چاہے PDM مشترکہ لڑے, چاہے PMLN لڑے یا پیپلز پارٹی لڑے, ایک بات پکی ہے, PTI والے ہاریں گے. تو یہ حکومت اپنی بے وقوفی, مہنگائی, بے روزگاری, جو ان کے جھوٹے وعدے تھے, ان کی وجہ سے یہ ضرور کبھی نہیں لانگ مارچ ہونا تھا. اب لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا, مریم صاحبہ کو پیشی کے لیے بلا لیا گیا نیب کی طرف سے, تو جاری ہے مریم صاحبہ. دیکھیں, آپ نے جو نیب کا لیٹر تھا وہ دیکھا بھی تھا کہ نیب نے کہا کہ مریم بی بی کو ہم اس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یا میری بات, who is NAB to decide this? مریم یہ بالکل ڈیسائیڈ کریں گی, اگر انہوں نے جانا ہوئے گا آپ کو کل تک پتہ چل جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ڈر یہی تھا نا, مریم بی بی کا یہی ڈر تھا, لانگ مارچ کا یہی ڈر تھا, لے کے جائیے گا, پھول لے کے جائیے گا, اس دفعہ یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں, ان کی جان پہ حملہ کرتے ہیں. قیمتی وقت دیا. ناظرین, PDM کی فی الوقت تو صورتحال کافی نازک نظر آ رہی ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی لگ نہیں رہا کہ وہ استعفوں کا فیصلہ کرے, شاید اس کے بغیر ہی PDM کو جانا پڑے لانگ مارچ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.